ଯଶୋଦା ପାଖକୁ ଚିଠାଉ ଦେଲ ଯାଇ ନନ୍ଦ ରାଜାକୁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଅକ୍ରୁର? ଚିଠାଉ ପ୍ରଦାନ କଲି ମୁଁ ନନ୍ଦ ରାଜା ହସ୍ତେ। ଚିଠାଉକୁ କରିଣ ପଠନ ନନ୍ଦ ରାଜା ନନ୍ଦ ରାଣୀ ହୋଇଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ। ନନ୍ଦ ରାଜା ନନ୍ଦ ରାଣୀ ହୋଇଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ। ତାପରେ ବନ୍ଦନା କରିବି ସେ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ କୁମାର। ବନ୍ଦନା କର ହେ ଅକ୍ରୁର। ବ୍ରଜ ଦାଣ୍ଡେ ଆଜି କ୍ରନ୍ଦନ একি বিধাতা বিচার কান্দা দশমতি কৃষ্ণ ধরি কোলে ন যাবাপ মধু নজা মধুপুর রেশম সুন্দর নজা বাপ মধুপুর রে তোর বিনা ব্রজ শূন্য হইব মনা মান তুমারে জড়ে কন্ধাই বঞ্চিবি কাহা পাই রে জড়ে শ্যাম ঘন তু গলে মধু ভুবন কাহা মুখ নাই বঞ্চিবি। কଣ କହିଲ? সেটি কহিথান্ত শুণ নন্দ রাজা নন্দ রানী কଣ কহিথান্ত জানিছ? কংসর প্রতাপ তুই নাই জানো বলি তার দেশ নাই মানলে গোপ জীবা চলি ছন্দবন্ধ কোথাও নাই ভাব বলি নিষ্ঠা সঙ্গে ঘেনে দিবি রাম কৃষ্ণ মনমালী। কଣ କହିଲ ଅକ୍ରୁର? মহারাজ তারপরে কৃষ্ণ প্রবোধনা দেলে মাতা। ও কৃষ্ণ প্রবোধনা দেলে মাতা কଣ କହିଲେ? কেতে কান্দুছ গো জননী বৃথারে হই পাগল কেতে কান্দুছ গো জননী বৃথারে হই পাগল ন কান্দ মাতা বৃথারে কর চিন্তা ন কান্দ মেলানি দিয়া মোর জীবী মথুরা পুরা কেতে কান্দুছ জননী ক্রোধরে হই পাগলিনী। ଏହା ଶୁଣି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା କଣ କହିଲେ ଅକ୍ରୁର? ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ନନ୍ଦ ରାଣୀ ସେହି ଗୋପନରେ। ତାପରେ
ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ଗୋପଦାନରେ ଆଣିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଇଛି? ଶହ ଶହ ଗୋପୀ ଘେରି ଗଲେ ରଥ ଚାରିପାଖ। ଅକ୍ରୁର ଗୋପାଳଗଣ ରଥ ଚାରିପଟରେ ଘେରି ଗଲେ। କଣ କହିଲେ? ଗୋପୀ କହୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚାହିଁ ଶ୍ରୀମୁଖ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅକ୍ରୁର ସଙ୍ଗେ ମଥୁରା ଗଲେ ରଙ୍ଗେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବ କାହାକୁ ହେ ମୋହନ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବ କାହାକୁ। ଏହା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ? ଅକ୍ରୁର ନାନା ମତେ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଲେ ସର୍ବ ଗୋପାଙ୍କମାନେ। ତାପରେ ରଥରେ ବସାଇ ଆଣିଲି ମୁଁ ସେଇ ବ୍ରଜର ଦାଣ୍ଡରେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ପ୍ରେମମୟୀ ମା ରାଧା ଆହ୍ଲାଦିନୀ ରାଧା ପଥ ପରେ ବସି କରୁଥିଲେ ତପସ୍ୟା। କଣ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ରାଧାରାଣୀ ପଥ ଗାଳିଲେ। କଣ କହିଲେ ରାଧା? କଣ୍ଟ ଦେ ଚାଲି କଣ୍ଟ ଦେ ଚାଲି ମଥୁରା ପୁର ଆଉ କି ଫେରିବ ଶ୍ୟାମ ଲବଣୀ ଚୋର ଆଉ କି ଫେରିବ ଶ୍ୟାମ ଲବଣୀ ଚୋର। ଏହା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ? କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରବୋଧନ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ଆଣିଅଛି ମୁଁ ଗୋପରୁ ମଥୁରା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେ ଅକ୍ରୁର, ଧନ୍ୟ ହେ ସଫଳା ସୁତ। ଆଣିଅଛ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମେ ଗୋପରୁ ମଥୁରା। ମହାରାଜ ପାପ ନେତ୍ରେ ଦର୍ଶନ କରିଅଛ ରାମକୃଷ୍ଣ ବେଦୀ ଭାଇଙ୍କୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଅକ୍ରୁରକୁ ନେଇଯାଅ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ। କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅକ୍ରୁର। ଯାଅ ହେ ଅକ୍ରୁର। ଯଥାଦେଶ ମହାରାଜ। ଅସନ୍ତୁ ମହାମାନ୍ୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।